তাবক ধনপুর এলাকানি খরকসা লিডার হিসাবে নों তাবক যে ফিল খাইতমানি বাহাই রেসপন্স रक ससियेल मिडियानि बिसिंतै जे ओ चैनल एकेबा ओ सिक्रेट न्यूज जरा नाय तंगै रक साइमानना ग्राउंड लेवल पाब्लिक बीजेपी नि जे सन्त्रास जे कौटुबै लुकुरंनो जे थकायमानि अबन थेके यगनानि बागै शुधु तिप्रासा अंशनि लुकुरग गया और थुरुकसा ताई हिंदू वानसारंनि बिसिङावबो ताबक दानपुर आमचायो जे और लोकेल লিডার যারা তোমায় বিজেপি এই যে আক্রমণ সন্ত্রাসনি ইয়াংনি ইয়োগানি বাগৈ একমাত্র ব্রক বুবাগ্রা অর্থাৎ ত্রিপুরা মথন ব্রক যত কিছু আচ্ছা ধনপুর তো আগে মানিক সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তংমানি এঙ্কা যে এলাকাও তাবক অবব 25টা গ্রাম পঞ্চায়েত বতং এডিসিনি বাইরে গ্রাম পঞ্চায়েত 25টাও কি ত্রিপুরা মথনে কোনো প্রভাব খাইদে মানকা जों 100 खाइमेखौ कारण विभिन्न जगह सिचुएशन माने बीजेपी नि जे विभिन्न रकम भय धमकी हुमकिनि कारणे लोकल पाब्लिक रक डाइरेक्टली अंखरियाफोरनो जोंबाय बिसिंथै जोगाजोग कम्युनिकेशन खाइ दङ दानपुरनि जे ग्राम पंचायत एलाकाव ताई जे जागाव जों स्ट्रंगली जे फिल जे जागाव जों ग्राम पंचायत दखल खाइजाग ओ जागाव गांखाय 100 नि 100 जों ओ जागाव लिड दोनाय ताई बार बाकियाव ताक बिसिंथै ताबक निर्वाचन घोषणा सिम नायसिनि दङ अबन परे गाहाम खायनो सिनर जों आशा खायो समस्त अंश लोकरंनि साहाय्यबाय आगामी प्रथम इतिहास पयला आंचलिक दल जों धनपुर থেকে জিতনাनै 100% चान्स लोकरगनि जे माने सारा अबबायदा हामबाय